An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Dana talla ka dami radio clé ko hama fo bié alamsa e mi kalo clé fla no tout la fin clé fla no mois de septembre o la hama fo go clé ru don kibaru ni akene sigile lianga bagruba lo hama fo go siware pon o sra o kamba jangara sala no mi bamma chu ko no ye as ka point ka akari mo bora ko la sami André Traoré ale nyinin ka ko ka amna do o la no watila sami kalo o temele kon la mi anga fama o ko ni o ka jati ko ni ya anya fanye fama joli sara no anga surasu joli banana ni watula mi maram kwate ale nyinin ka akokna watila sami gela mumbe no ye anga frefe ulu kon gela ko o ka ta kosbe watu kon la amba ye munye association siglendo ni watula no ka sika gela kele ni gwanyema no mariam jakite ko lu me primature la bi mumbora ko la amno lu bela jele franyo ko dama la dira kon la mi ambara ko ni ala bologo mi so ko la jibril ka ba ka ko fonna sama ante bismillah mi ekledu donc kibaru ale kene oka ama faye kuma damno lula tugumna kungo no kun kalo clé foloy ama mi septembre kalo clé foloy no tout la fin clé foloy mi toire temps ane wolonflana watila kaste toire temps signant toire temps wolonflana tonem c'est bis duru no watu kon la mi dansa ale ne boni mi doanzan o krefla o line ama sa fosram ko RN16 mi anka surasu luka mobili do koni tramuguju koni utur yella muguju do o kabama chuka muguju ko kan watula mafla o koni oni ni tura ako o konlala manani o banana manane mo o banana yoluta kanani mi doanzanka ulu feno watila sami minisma ulu fene siraka uta katanu mi esewaro ka ulu feno mamunu banana amedo ku alaka mi kenya jiru kula nu fatura alako daro osma ametomi yoro kilina mi esewaro ka ulu feno no watula minye bamachu pomumbe suware ni bajangara o telala no ukoni muguju koni do orola no wala saka point ka a tien ka bo a chugula mi André Traoré ale nyinin ka kokuna anga ka sirawla me pon beleleba me banyagara ni sevare ni nyanche jatige wale keba nana o kari ka keni kuna foni sorolo nye uye mugujugu bado do poina walsa ka sega akari akara yoro mina oni banyagara chati teme kilometre tan jateka Boubacar Tapili mi ye banyagara kaye ale bi do nyafanye am balaka explosion mangande me donc an tara o ya soro pon karlendo donc o nyefe pon bare don pon ni ka bon et puis jibare be teme o yoro la pon o ya dynamité à largeur be kata kunna foka na kunna o ya dynamité ni wale min kale flenye abe gele abado mauka tan ka segla ni yoro ko folin nuna wa yoro munun be wele ko banyagara bankas ani koro abe olu bali kana sevare mo munun fana me jago ken sira ko folin kan abe gele abado olu ka jago ko la Boubacar Tapili bi do nyafanye abena ko chama ralenti commerce be ralenti transport be ralenti ale ala kan kisini mo banana fana o fana ka taga o ka gele a fin belle jolen c'est comme si sira de tigara de il faut que solution immédiate ka nyini pour que temora ka soro nimpon karle yere abseka ke sababu yere ka mo jugunu ka accès facilité o kana se ka mo attaquer donc anga sécurité menacée lendo anga économie menacée lendo anga santé yere menacée lendo ame watim ne ko sisa banyangara ka ko ne degne ndo kosobe ube mi yini jamana nyamgo fe o de kasika ne point labe tela la wa kasika feren dabulu tige walsa kasika point lakna jatige wale kebo kana sen kokore ninga kari sabula ni asien flana de ni wale meke kanyeshi ni pon klima mi dirpa no ye anga fama surasu ka mi kunafuni di roye ukoni ye kunafuni di konke kalo temelena mi ma munu koni we bara munu ken watula yo olunya fono mo duti temelen kon la ma mi mata ane wolonvla onyo okoni o fatura ma bisba ane nani okoni olu o banana ni watula dirpa ka folla ni watu olu kon la gela kon bu kan watu kon la mi ye samie ba ko ka barako o gela o la posbe ukanyema basa no directeur régional de ça mi Suleiman Dambélé Mariam Kouettera Kazanyiniga anga kasira ulame. En termes de situation des opérations, les événements marquants ce mois, effectivement le mois de août n'a pas été tellement ambe akatunyinike limana fe ni watu ulukon lala ye nazarakan le ekonomi
toka bamanankan alenye ni watu konlala nya fa etugomna donc minye dirpa no direction d'information no kuna fondiro mbe me surasu luka euro online wati konlala ukoni yirali kon kana kalo temelena ka foku ka mamnu koni fatura o mata an woluvla nyoy famo ka fanfula o konlala mabisba ani nani o koni o balana ni watu o konlala no soni wati fami singana mi kuna foninka mi do na tawla nana akuma kawo kase ko daw machugumna la dira o konona ola no o borano hama fainu watu konla mi tomoktu ko o feno ma mafla o koni mi ba machu kontara kata bio oluka o karami kunko ka tu ko afrika rola no ko butiki dai ni watu o konla la o bela jele o temelen ko fe ka bo no ni watu konla la amay mamnudo o koni mama se ku uchugodo o koni me munye moto o kani watu o konla la akara tomoktu rom na sa o mi abara abaraju tomoktu akara ayoro la inno amay ni watu konla la yoro ne munye baba sididri oro tu manja antin kosbe mi sifina ko ukoni ulika josku bela jelenke ga obela jelenta umbulo maseka dami manu ka ukoni utuna maseku utarodo ni watu ulu ukonona ola encore no bora no amba fa sanku no wati la mi kalanko o strafe amna do o kun o konla la wati la mi anga musu o ka kala no ye musumanu luka kala lu tableau lu o konla la ambe o wati mna ne ta donc watu la donc o kun ka kalanga kata mi hakli jagabo me na fama ko science o tableau o ka musu ko ni luka do o la kosbe ani watu konla o kon ma ka mi la be on bela jeunesse wati wala sa musu se ga tia comme mi chansi au tableau au kan watula mi madame sila Fakumata Sisi donc ale nyafolika akokuna angaka kuma kaunami bangala je kunte fenere musomanu se kata matière scientifique ou la chogomi o se ka science donc parce que ayira la kafoko chemanu chef de matière scientifique là depuis premier cycle la fo kata lycée chemanu de kachan musomanu donc amba fe musomanu ka unyeshi science ma parce que niya ye jamana borono gola science na technologie en ingénierie o debato jamana se ka bono gola donc ambe ku du korma tinti amba nyini parents fana fe école karamogo somogo be ka se ka ubolo di nyogoma pour que musomanu ka se ka kata matière scientifique. Wati konla la sama fonko minye association musikle no la jere jekule ni watu konla la mi gelea munumbe soro mi jamana konla la no yanga dadula dumni fen ulu gelea la onko mi association vicher mo ulu kon borabi ku kuna mi primature ka no ye premier ministre da roe no ka se kata mi nyafolike no chugomina onko kwa nyama ba mariam jakite onko alebe mi nyafolika na ni wati na ukaboli nkeneka ni wakati na anya fara nyogon kan anana primature la ni ta chien fola ni chien sabana ni amena primature na nga boli kunte dore ambe fe da dumuni fon songa ka jigi ambe fe sogo songa ka jigi tulu songa ka jigi malo ka jigi buru ka jigi anya keleke chien fola la aw yere buru kumbe bi wora la buru bora bi wora la kana bituru la ayaye sogo fana anya keleke anana uye dogo kun kelenda ma uni sogo fere la ma kan yere ko anana anya la jaka kuma na ko kube sogo subventionné jusqu'à hauteur de 35 000 uya ke mais pendant 2 mois ala mo 2 mois sur le boucher ou la ka mangan ko kute ko subvention soro ko segina kanu no korola oda to afana bora kana tuku kana ngatu suma kasa ida ambe continue kake awere bado mali e baga mara jamana de na fura baga mbe boya kata jamana wera ka ankere fe jamana ka so daga no olu fe ka teme anyere kan vraiment o ko mi chemai ko tisaka ke an sigile nyena ni ikulela ni mamogo ibiyere nous sommes là en tant que maliens en CFF en bas que walsa ni ko inga no ni fe ma no semaine wera ambe bo wala kan mi be bolo ne be wala kan ka ta malien de fanfe surtout en bam sola ka abe en folo de concerné chawta ta sugula de o be wardi en demande dumuni ma jafana o be mankanke vraiment anga do ko ni ambere ka kele akona usigiso ko ni tenya sira la tenya sa bambere nya sa politique mo mana bolu be kemena nu duma bebe bo mais na fora nin kele na nyogona malien te bo fo malien fana ka haklina soro ka yela ma haklina soro na fura go malikura ne maso ne ta fo malikura ne ba fo de malien kura fo malien de ki haklina fale ka do ame korole mina anga bola jamana mo chitna bo fa refa kana glan on de ba glan jamana nya mo fa ma munu politicien munu boy keme nan mo be sigi fangala jago ku yeto nay nu sigira nu e war sara ka sigi nu sigira bo war kele ne nyini nu yo soro bitaw on de ba nola on de ba nga fa do be nu pochu fo do me ta kana ke ko fo be kla kana mara ma chokola bra ma fanga bo kono
anga don ko Mali on de Malien Mali on de temps on de ba kele ke ukabo amase ke menani ka di mo ma bega do ka fo ko ni ka kele do ka anga faranga anga kele ke walsa da dumuni fenga nogoya ibe fe on fena ni kongo bi la damete kongo to la de damete kongo to la malote kongo to be fen bereke walsa ka kono fa ni ay fienu tiara binga nu tiara fo iteni kongo te anga la je fe on fa me fe on fe kele la dumuni ko de ka kele walsa ni da dumuni fe on nogoya don amekla ko jira se fe anga frero mbe no e pharmacie sa o la fasa to mbe no ka saniga o ko ne ayira ka da ka foko no watu kon lala o ko no kana amoko no o dabla minye no watula minye pharmacie ni kere no watula ka sababu ko no kalo sabaye bolote da o ka na folo o ka me kanam o sra o fe no watula o ko ni he hakli wolo ma da kon blaka do ko me kalo kleta ani saban fle kalo naneta no ko ne asro ko ma singlen sro ko o ko ni amoko na ese ka nyinabo u ka pharmacie ulan watula me Ibrahim Jara na le u ka kuma la selai ngo ka kuma kauname an lajɛ caman boloda ni amu ɲɛmɔgɔw ye n'o ye kanamu parce que ale le jɔ ni amu fɛn bɛɛ ye kɛnɛ ministre amu b'ale ka mara kɔnɔ mais amu fana responsable min ye ale kan ka a ko gérer ni anw ye n'ale dɛsɛra waati min na ale kan ka taa ministre fɛ yen a bɛ kalo 3 bɔ bi amu mɛ anw sara alors que gafe min bɛ an ni amu n'a fɔ ma ko contrat o contrat b'a fɔ ko amu ka anw sara tile 15 k'a daminɛ don min i ka facture bila u fɛ yen tile 15 an ka sara mais bi an bɛ tile 90 ani kɔ la dɔrɔmɛ kelen ma di pharmacie si ma o yɛrɛ ye n bɛ k'a fɔ jama fan kelen bɛ côté min na sinon dɔw bɛ olu bɛ bi fɔ tile 120 foyi ma sara u ye n'an ka tɔn sigi kun ye an ka mɔgɔw lafasali ko ye ni kɔlɔlɔ taara k'u sɛgɛrɛ n'a ma wuli k'an jɔ fana o kɔrɔ k'an tɛ k'an jɔ an jɔyɔrɔ la donc comme pharmacie fana ye fɛn min ye kɛnɛya yɔrɔ don mais jagokɛ yɔrɔ parce que sanni feere de bɛ k'a kɔnɔ an fana bɛ sanni kɛ yɔrɔ min na olu tɛ amu dɔn parce que fura tɛ dilan Mali la olu fana bɛ fura ta ka bɔ jamana wɛrɛ la ka na donc u b'a ta yɔrɔ min na fana waati dɔ bɛ olu n'olu ɲɔgɔn cɛ n'o sera n'olu fana m'o sara olu fana b'olu ka approvisionnement jɔ an fana ta o kelen an ta bɛ daminɛ dɔ fura kelen ka taa fɔ tile 30 o y'a cayalen i fura min ta ni m'o sara o kɔnɔ olu fana bɛ fura jili jɔ i ma bon fura jili mana jɔ sisan an ka laɲini ye min ye n'o ye ka amu ka assurer n'o k'olu ka fura bɛɛ se ka sɔrɔ an ka pharmacie kɔnɔ n'a ma se ka fura fana sɔrɔ ka bila an ka pharmacie kɔnɔ olu ka laɲini fana tɛ se ka sabati donc n'o fana kɛra o kɔrɔ an fana ma jɔ an jɔyɔrɔ la donc jamana kura ni bɛɛ b'a fɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la bɛɛ k'i ka baara kɛ donc amu mɔgɔw b'a fɔ an ɲɛna waati o waati ko wari ko t'olu la wari ko t'olu la donc comme olu kan ka an ka wari sara ni an ye facture bila tile 15 donc n'u dɛsɛra k'o kɛ a bɛ san 10 bɔ waati bɛɛ amu pharmaciens de ka wari de bɛ kɛ amu marché ka sɔrɔ wari bila n'u bolo u ka fɔcogo la an ko ni wari b'u bolo sisan sigi ka kumaw kɛla bon o jɛkulu ye sigi kuma dɔn de bi cɛ problème foyi ma deli ka gérer an mana taa don o don ko ko pharmacien ka wari bɛ retard la u dun b'a fɔ ko ko wari ko t'olu la ni an ye négocier kɛ an y'an sigila ka kuma n'an ma bɛɛ fɔ la an ta ye pharmacie o ye tiɲɛ ye mais mɔgɔ wɛrɛw ka fɛn de b'an ka pharmacie la mɔgɔ wɛrɛw bɛ baara kɛ donc min ma ɲɔgɔn cɛ an bɛ sonsori boloda an ye waati min di n'o sera an bɛ sonsori boloda donc n'a y'an ka wari sara o kɔnɔ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an ma wari sara o kɔnɔ an bɛ a dabila de an bɛ baara sonsori fɔlɔ yanni wari ninnu ka sara. Kulo mi radio Kledu ale de kunkana alsa mi donc baro amba ale kene kan watula ama fa mi asma no ye asma CFP no ye buwe ka parti no watu konna la sa kabri buwe kona amna watu ola katana mi kasumbala de asma de sifina kamu bi no na musula ko olukoni ula ku jo yaira ka foko ko koni ko dorete ko mi brebrel ko de no politique ko o de doni watu o konola ola mi bubu mabel jawara angale ka kuma kauna me alemi kalatike no secrétaire général anyo sumelu kelen tue akata nga amo sigila kuma mina wati mina amala ka mirika anyala ni nga ka foko o kuma na akato wadi anya tafo uyabla kasobombala noy bamako kasobombai kasobom kono ni ma basra be nyowa sura kono sumelu be rom na ko bimbadu awtemi kala mambo foye sumelu ni ma biwolonwula ani kɔ ano de bɛ si sumelu ni mɔgɔ biwolonwula ani kɔ de bɛ si an ma dabɔ o kuma kama k'a fɔ k'an b'a fɔ la ko sumelu ka fisa ni tɔw ye ou bien danfara bɛ sumelu ni mɔgɔw cɛ o tɛ nka mɔgɔ min ye question de dépense n'o ye wolomati tabaw n'o ye sɔrɔsiw ka ko n'a o jɔyɔrɔ fa a b'a bila kunna mɔgɔ dɔw bɛ yen waati dɔ la i bɛ t'a sɔrɔ u ye gɛlɛya ta ka jamana sɛgɛrɛ bingannikɛlaw bɛ yen yurugukɛlaw bɛ yen mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ fɛ ka jamana in dafiri i t'a sɔrɔ k'a to ministre de la défense la a y'o maa dɔw bali a ye mɔgɔ jugu dɔw minɛ mun bɛ ka jamana in ta tiɲɛ a ye mɔgɔ jugu dɔw minɛ mun bɛ ka jamana in daji a ye mɔgɔ dɔw minɛ ka to o kuma na Alpha ka ese ɲɛmɔgɔya la minnu tun bɛ fɛ ka kuruta kɛ jamana in na Sumaworo y'o baara minnu kɛ o mɔgɔ dɔw bɛ kasomba la dɔw ye san 10 kɛ dɔw bɛ yen u kan ka baara kaso kɛ n'i y'a bila ka taa olu cɛla i taara da a jugu ma barisabula n'a taara
Maseka Soremi ka Mika la Kenema, Wakuto le Kalakaso. Donc, Anya Fodela, Premier ministre, Anya Dodolako, Fermier, Lié, Koemi, Nate, Josara Miyoko. Mbadou, Ambalo Donia Kafo, Mouya Bali Kafo, Encore Mango Portico, Anya Komunamoni, Portico, Yamoni Tessaya Koye, Basabla, Anya Kafo. Wakati mina udesaka jamana la kana, wakati mina dugu balaka ci, wakati mina muso balaka sa, wakati mina anga arme balaka bafie, wakati kile mina nuye ledu tako kala filime ke adokoro, amba ulo donne ka foye, ni kala filime nu maseka fengala, u maseka nobo, u maseka bara foi ke, mi biseka jamana suma karota ni segi mkonala. Oh, ubuna fo de sa, o kuma na maseka baraka ciedo, ga ansera ka mado ko ni mine. Ni la selin sefe, amba hakila jigin balmaw. Ka au beke sere ka communauté internationale ke sere ka jamana maraba beke sere ka jeso sigi beje mama be na be josara la fata ko lu beke sere ni fen smeli soro anna kungulo ya dimi barsabla we fembe ni ka tala ni fen ya soro ko mbe bola o kuma na jamana en kono o kuma na jamana dembe ka sere amato o kumukelen o konla la malindo kon olufna irano kwati konla me sumeli buwe maiga aleka amneli o konla la ka aira ka foko ka minye critical auto ku ka critical ku ka baraka kanya no wati konla la sa no tomu hanesgile no me yurugu keleli o kama me Idrissa konipo onko nale mi malide onko abeme kokana la onko alea ka hakilna di Kasim Traoré manga ka kuma kauna impunité kuntiara malila ko juke mo kele me se ka milliard saba détourné wa foite boala nya fo o milliard kele nabe adama denku ibe watande dumpana sambi droite ban fantan be kashila jitambulo gidron tambulo sira tambulo foite tambulo mawbe na kana ke ministry san kelen san flaka étage joka building joko muso blaka fond de commerce duma ka so fantan be kashila parce que muna impunité de kumbeno ko de courgis de justice ko kuma mfleni dépasse gira kana se bima ay ministre kelen fone ku yo wole ko juger ko condamner ko déférer ko o klala ka waru sarate abara mumbo ke parce que ni hot de cour de justice mfleni pour que ministre ka sey fi ka teme folo assemblée de fait mali dun kono la na fra ko assemblée dro au majorité au président il ta so al président de l'assemblée en général avec bo parti majoritaire de là donc obe munde yira 600 premier ministre allait de gouvernement fondé président dun le fene be premier ministre swandi donc oba yira comme ministre fait be gouvernement ngonode a clan be président amodi ou be wari djuk mamna ou ba corruption ka mamna ou ba favoritisme ka mamna président ba be kalama donc awni ala che président be son ka ministre di ka to da ka député mo luka kla ko valider ko mine ko ka to jiji a chamambe no ibita so président re ba kalama ni avion ko inflene mumbe ka ne de baliban jandi ka jigi bioro la muna ite jigi talo yoro la ibe ka bina avion sans mamna est-ce que malik mo ko be avion sans ko lawa ngo ibeka nana avion ko ndo mali kono ka soro I atete kumeka bolni avion do mali kono lala ibeka nana ni avion ko nye mali kono ale de tuer président 18 millions d'euros 17 millions d'euros 20 millions d'euros mamba ko berebere donde o ibeka di ay ibeka wole ka ibeka nyinga ban ako berebere ale de ba nyedon ni beka nga woli que ça soit ibeka bobe ma dabe avion ko ina ka be wole ka be nyinga wana fenfe no bala o ka be defiri malion memu fo oyi ay bom ko kola o ka do mali kola doni nune anga milliards shunshunya awere ka jate mine dron anga milliards de bobolo halulu be wuli kata nyono sherifu kefu nunu bebe do jet privé de kono kata nyono bubu bora en tout récemment bolé ministériala yoro ko na mali ware koni amtna foko babulu mais ka gidronta kata bobuye utise kake nunu be muni do mali kola sans fait mo obe muni don duguma mo ka kola hali ka boba mako kata nyono sherifu kefu dron fuka do jet privé de kono des coûts de millions et des millions pendant que Sirabada obeka fa gerbudeuna nunde koko mali hine bolula au ko kanga na foloto nunde kunkama mali 20 millions de population mo kelemeta oluni yorotu kanga sigi ko kan damne oka donc nebe se ka mufo hot de cour de justice ko inte tien mali kono de parce que atena ministre jiji donc o ka délégué ka di cour suprême mo ma no lu sere ka kilo soro ka fo ko be ministre wele ko jiji o ba yira ministre kuram no menali o lu be na siran ka koralo ntan jogonake wati kon la alsa yurugo lusra oruka ni watu la hamba fonko mi mali sanunko okoni nyesoro lento ola amflene wati mnaneta sanunko ni boka tamie jamana kofe watu bela jelena me Mamadou Balo angaleka kumakon olulame orpare munu me bo ni sanu e kata kofla la rafneri tigi do be ko Nazir Dubai weta oru déposer oromna arena u wole ku sigia ka fo rafneri tan sawa de Dubai sabaya letai 2012-2013 ko suwa kono mo tarani 60 tonnes d'or de Dubai
donc n'u taara u bɛ analyse kɛ u bɛ sanu dɔrɔn de san tɔ minnu b'a la olu u t'o ye analyse wari u t'o sara k'u tɛ foyi sara donc fɛn tɔ minnu bɛ nɛgɛ la u bɛ t'olu bɛɛ fili ye donc a y'a jira parmi les 60 tonnes d'or 5 tonnes d'argent de tun b'a la donc u taara o fili o valeur ye 5 milliards ye bon n'a fɔra k'an ka bijou cogo bɛ yan olu bɛ warijɛ min bɛ bɔ an yɛrɛ ka sanu na ka taa ye u b'o reproduit ka segin n'o ye ka n'o gramme kelen feere an ma yan 550 souvent 450 le gramme bon n'a yɛrɛ bɛ bɔ yan dun est-ce que kuma b'o la a mana caya cogo cogo a tɛna tɛmɛ 50 60 kan mais u ka sira foyi t'o la a ka d'o ye cogo min na mun yɛrɛ b'olu arranger olu yɛrɛ b'a kɛ ten en tout cas mɔgɔ jamana ka nafa t'a la yan artisan si ka nafa foyi t'a la ɲɛmɔgɔ yɛrɛ b'a ɲɛdɔn ye sanu man ka bɔ Mali da fɛ ka sara ma raffiner et puis sanu bɛ ta fɔlɔ de ka taa raffiner Suisse hali n'u bɔra ni 20 tonnes d'or de yan o tɛ jate dɛ Berete tɛ jate a bɛ taa raffiner fɔlɔ de ka sɔrɔ ka Mali sɔn o la u b'a kalama c'est pas l'appel entre les prix du British sɔngɔ ni 24 sɔngɔ i bɛ taa sɔrɔ nɛgɛ dɔw bɛ bɔ 22 90 23 différence yɛrɛ tɛ tɛmɛ dɔ garamu ni ɲɔgɔn cɛ 1000 francs pour que Mali ɲɛyɔrɔ tɛ d'a ma British la bɛɛ ɲɛna ni Mali ye min k'a ta la a b'o k'a la mais pour que nɛgɛ bɛ ta ka taa n'a ye ka taa Suisse fɔlɔ de a b'a raffiner ka sɔrɔ ka Mali sɔn o la i bɛ nɛgɛ kelen ta sa i bɛ baara kelen ta comme i y'a fɔ sa sanu finman filɛ nɛgɛ sugu bɛɛ bɛ sanu finman la urujɔmu ni palajɔmu ninnu souvent u prix ka ca sanu yɛrɛ fɔ siɲɛ 2 bi ni ye urujɔmu yɛrɛ jateminɛ a bɛ taa fɔ 280 000 francs de gramme la cours mondial lajɛ o fɛn fɛn bɛ bɔ an ka nɛgɛw la a bɛɛ bɛ to ye fu ye an tɛ fɛn ye an tɛ fɛn sɔrɔ nafa t'a la foyi yɛrɛ Mali yɛrɛ sanu bɛ kɛ cogo min na mɔgɔ yɛrɛ t'a ɲɛ dɔn bon a bɛ minnu ka ligne kan olu bɛ se k'a ɲɛfɔ sinon an t'a ɲɛ dɔn sinon le peu qu'on gagne ici sanu na yan n'a bɛ sɔrɔ yan a bɛ nafa min ɲɛ maliyɛn denw yɛrɛ diɲɛ bɛɛ b'a dɔn hali tɛ bɔgɔ ye carré kɔnɔ mais a bɛ kɛ cogo di ayi sigilen tulo b'a mɛn de il y a 30 tonnes taara dɛ 60 tonnes taara an fɛ dɛ 80 tonnes taara an fɛ qu'est-ce que cela veut dire contrôle foyi t'a la ni minnu ye min fɔ k'u y'o de sɔrɔ u y'o de sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ de tɛ yen min b'a ɲini yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ko nin sanu hakɛ bɔra par jour ou bien par mois soit par an a bɛɛ bɛ sɛbɛn bigi dɔrɔn la k'a di ça c'est o tɛ ko ye donc an bɛ nin de la ta depuis an ma wolo an bɛ nin na ta. hakilila min ye directeur Sulemani Dambele DURPA directeur ale ka kumakanw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kaban donc an y'a fɔ a ye ko daminɛ la cogo min na DURPA kɔni y'a yira n'a k'a fɔ ko olu tun ye nɔ waati la kalo tɛmɛlen baara minnu kɔni kɛra u fan fɛ nɔ ani maa hakɛ minnu tora min y'an ka sɔrɔsiw fan fɛ donc ani maa hakɛ minnu banana maa 17 o fatura maa 34 o kɔni o banana ni waati la u y'o ɲɛfɔli kɛ donc an ka directeur an ka kumakan olu lamɛn n'o ye Sulemani Dambele Mariam Kuyate ale ka kuma barala. Donc utukalo la i b'a dɔn an bɛ samiya de la an n'u yɛrɛ karaw kɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ ko ka fagali kɛ wala a ma caya quoi an yɛrɛ attaque ba mun sɔrɔ o de kɛla vers le 19 n'u ye Boni sira la u ye attaque dɔ kɛ o fana attaque c'était complexe parce que mobile dɔ u ye mobile dɔ de piégé camion dɔ piégé an ka convoi tɛmɛtɔ o explosé la donc n'o kɛla a b'a ɲini k'a dɔn an ka mɔgɔ jumɛnw blessé la u tolo de la fana u nana mugu wuli u la parce que n'a kɛla dɔrɔn disposition bɛ ta pour que k'a lajɛ est ce que u tɛ yan est ce que o fɛn na o kɛla dɔrɔn alors mugu kɛ échange u kɛla. maa dɔ jogila wa min. oui an ka mɔgɔ sɔrɔsi mɔgɔ 17 de taɲala donc mɔgɔ 34 ɲɔgɔn olu banana mais bibi in na u bɛɛ ka prise en charge kɛlen don donc vraiment mois d'août in kɛla ten de mois d'août samiya ka gɛlɛ an bolo. I y'a yira ko samiya ka gɛlɛ aw bolo o bɛ se ka gɛlɛya jumɛn lase aw ka baara ma. an bɛ déplacer engin lourd de la minɛn girimanw de b'an bolo bon alors que samiya mana don ji bɛ don yɔrɔ dɔw la donc mobili tali ka gɛlɛn a yɔrɔw la bon n'i y'a lajɛ terroriste ninnu olu ka déplacement fanba ye motow de ye o gɛlɛya b'an kan bi bon maintenant olu fana bɛ taa yɔrɔ minnu na tu de wulilen bɛ yen i b'a sɔrɔ ni cɛncɛn tɛ ba boloni ou bien kɔ boloni dɔw bɛ yen an tɛ se ka se u ma yen yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ o gɛlɛya b'an kan bi u b'an kunbɛn cogo di fana u bɛ engin explosif de bila sira la donc soit mobile bɛna yɛlɛ o kan ou bien n'an bɛna la u bɛ se ka exploser à distance donc o de gɛlɛya b'an kan bi bi in na
Ayiwa directeur an y'a ye k'a fɔ Mali cɛmancɛya fan fɛ gɛlɛya caman bɛ yen lakana sara fɛ aw yɛrɛ aw bɛ ka mun de sigi sen kan walasa ka dɛmɛ don ninnu maa ninnu ma. Lakana yɔrɔ la dɛmɛ bɛ ka kɛ toujours n'i y'a mɛn terrorisme ça veut dire que an bɛ kɛlɛ phase min na n t'a dɔn n b'a fɔ a ma bamanankan na cogo min c'est une guerre asymétrique i t'a dɔn nin de ye nin ye i t'a dɔn nin ye jugu ye kɛlɛ in bɛ an maliyɛnw yɛrɛ de ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ komi kɛlɛ b'an ni jamana wɛrɛ cɛ donc ni kɛlɛ b'o bolo k'a ka gɛlɛn quoi i t'a dɔn mɔgɔ min ye mɔgɔ min ye lakana bɛ daminɛ i yɛrɛ la fɔlɔ e de b'a dɔn i ka sigida bolo bɛ cogo min ni i ye ko ye ko mun tɛ deli ka kɛ ou bien i sɔmina fɛn dɔ la k'a fɔ i sɔmina nin tigi la ou bien i sɔmina nin kɛwale la e de kan k'o fɔ finitigi mɔgɔw ye sɔrɔdasiw b'a dafa de o mais n'a bɛɛ bilalen bɛ sɔrɔdasiw ma a ka gɛlɛn. mi farikolo ɲɛnajɛ n'o ye farimakolo o sira kan nin waati la min ye Mali kun bɛ min ye coupe du monde éliminatoire o bolo kan nin waati kɔnɔna la kununko Mali ale sɛbɛn ɲuman a y'o ta min ye Rwanda o kan min ye Sulemani Kulubali ale ye ɲinini k'a kan an ka lamɛn. Farafina gun kan coupe du monde éliminatoire baaraw daminɛna kunungo Mali ale ni Rwanda ye ɲɔgɔn sɔrɔ Maroc Stade d'Agadir ale kɔnɔna la Mohamed Makasuba n'a ka denmisɛnw u ye sɛbɛn sɔrɔ Rwanda kan 1-0 celu kelen donna Adama Traoré Malonda ale fɛ sanga 20 o waati ka kɔw ɲɛsa sanga 10 ani sanga 8 o waati Musa Jɛnɛpo ale kun ye penalty dɔ ta ka jɛ Mali ale fanfɛ mɔgɔ tɛna foyi bɔ sɛdenni sɔngɔ la Mali ka jɛkulu kɔnɔna la bi tilegan in na Uganda ale ni Kenya ye ɲɔgɔn sɔrɔ dolantan min na sɛbɛn ma sɔrɔ a la kama sɔrɔ dolantan daminɛna cogo min na a kun cɛra o cogo kelen na fu ani fu tile fɔlɔ dolantan kuncɛlen kɔfɛ Mali ka jɛkulu kɔnɔ Mali ye jɔyɔrɔ fɔlɔ ye kuru 3 ka faranga o ye kelen jɔyɔrɔ filanan ani jɔyɔrɔ sabanan o bɛ Uganda ale ni Kenya bolo kuru kelen kelen b'olu bolo bɔta t'u kun faranga t'u kun jɔyɔrɔ naaninan ani jɔyɔrɔ laban o bɛ Rwanda bolo ni waati in na kurutɛ ale bolo ale ka bɔta o ye kelen Mali ka bɔko filanan o baaraw bɛ kɛ tɛnɛn nata Kampala City Uganda olu ka faba o kɔnɔna la Mali ni Uganda u b'u kwada ɲɔgɔn kwa la tile fɔlɔ in n'a bɛ éliminatoire in kofɔ sini nɛgɛ kaɲa 17 o waati Côte d'Ivoire ni Mozambique olu b'u kwada ɲɔgɔn kwa la Zimbabwe ale bɛ Afrique du Sud o bisimila Mauritanie ni Zambie olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Nigeria ale bɛ Liberia o bisimila Guinée équatoriale ale bɛ déplacer ka taa Tunisie ale fɛ yen Cameroun ka so ale bɛ Malawi o bisimila k'a kuncɛ Ghana ale ni Ethiopie olu b'u kwada ɲɔgɔn kwa la. Limana min bɛ dan sigi min ye tile du dɔn kibaru kunnafoni na bisa min ye baara kɛra min ye rédaction ma bɛɛ lajɛlen fɛ Bakari ale ɲɛma ye André Traoré Tiɛni Ɲare Kasim Traoré olu jɔsen ka bɔ a la kosɛbɛ sini sɔgɔma n'Ala man ka jɔ a jɔ la min ye Aruna Tianba ale ni min ye Seku Kone an bɛn'olu sɔrɔ min ye nanzarakan cɛɲina tumari 7nan wagati la min ye Amara Kone ale bolo tun bɛ choix kɔlɛ la Jibril Kaba ka kunnafoni lasaw ma an b'a fɔ ko Ala k'an bɔ su la Ala k'an kelen kelen wuli. aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni Ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan.